Gusto ko magkauban ka sa talang buhaton ko. Gusto ko magkauban ka sa matagal lang. Gusto ko magkauban ka sa matagal. Sorry, andyan na nakita mo. Sa tanang buhaton ko. Gusto ko magkauban ka kahit kanunay gitinuhan minapunduhan kahit Akin pamilya guys, kaya hilak na guys. Tawang akong puso, tawang akong gugma, tawang ka na kahit kanunay gitinuhan minapunduhan kahit ang aking nag-iinhawan. Tawang akong gusto, tawang akong gugma, tawang ka na kahit hawang puso, tala mo. Ipayudan ang panahon, uabot man ang problema, wala'y wala'y maikakumpara sa imong gugma. Sa pagkahalang yun ang langit, gugma mo para sa tanan. Subscribe lang kayo sa akin. At Kasamantaliano. Magampo kita sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. O Dios nga magagagahom ang tag-iya sa tanan nga butang ug bisan pa sa among kinabuhi, ikaw ang tag-iya. Salamat Ginoo sa libro sa Job. Nagingon si Job, ang Ginoo mo'y naghatag sa kinabuhi.
ang Ginoo mao'y mubawi. Dalaygon ang ngalan sa Dios. Ginoo nga makagagahon, nagpaubos kami sa imong gingharian. Salamat Lord sa kamatayon usay mingaon kami, masubo kami sa among minahal. Apan Lord, dili kami makabuot kay Ikaw ang nasayod sa among mga kinabuhi. Panalangin ni Lord kami samtang maminaw sa imong pulong, imo kining pulong agig pagdasig Ginoo sa matag usa. Salamat Lord. Amo kining salig pasalamatan diha lamang sa pangalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Maglingkod kita mga igsoon. Salamat. Mayong gabi sa tanan. Sorry guys. May gabi so. Mayong gabi. Sa tanan relihiyon, unsay atong tinuhan, dako namo nga pagrespeto sa tanan. Gikasubo namo no ang kamatayon ni Ma'am Nestoria Liano, ang iyang anak akong batch na mga panahon nga makasirinig may sa ila diri sa ilang balay. So among ihatag ang among pagduyog sa kasubanan sa pamilya Liano. Pasensya na nga na late mate tungod kay na late me kay late sa minaingnan. Mag-chat na ako sa akong mga kauban, late sab sila nakabasa. So sorry no, karon na sa migiingnan. Salamat sa invitasyon. Usa kini ka ministry. Guys, who wanna trade Ang me? pagserbisyo sa Toto patay, sa our end. ang My love pagwali, friend de dili na para combination. sa namatay kundi alang na sa mga kanato nga mga buhi. Please add Wagid me. na ang kamaturan. So tanan, If you wanna trade, sa add mag-usap me. pa maayong gabi unya girespetuhan namo kita tanan, mahal ta sa Ginoo. Walay boundary ang iyang paghigugma sa ato. Pwede niya bungkagon ang boundary sa mga relihiyon. Tungod kay kini nga Dios, nahigugma siya sa tanan relihiyon. Nahigugma siya sa tanan nga mga tao. Dili pwede nga moingon ang usa ka relihiyon, sila lang ang maluwas, bakat na. Tungod ang ikaluwasan sa dihang mutuo kita kang Ginoong Hesukristo. Matod pa si Jesus Christ nagingon, ang tanan muduol kanako. Duol kamong tanan nga gikapuyan ug gibudlayan kay papahulayon ko kamo. Ang pagduol nato kang Kristo, tanan relihiyon makaduol kang Kristo. Mao na ang prangka nga istorya. So ang gugma ni Kristo dili lang sa usa ka relihiyon kundi para sa tanan nga tao. Gipaduol kita. So pasensya na sa akong pagaw mabusis kay mo action ko pag ubo na ako'y duha ka simbahan nga gidala. Pag Sabado wali ko, Domingo buntag, hapon Domingo wali na sab. Unya sa Facebook permi ko gawali. So usahay mo overuse ang ato busis. Pero di na makababag. Tungod kay ang pulong sa Dios kinahanglan madunggan sa tanan. Ato nang masabtan diri sa mga bersikulo nga atong ihatag mga igsoon. So palakpakan nato ang Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am Nestoria. No, naana siya diha, nagrespeto ta sa patay nga lawas. So balikon ko ang mensahe para na lang sa ato mga buhi. Balik lang ako guys. Dili na kang Ma'am Nestoria.